श्रीमद्भागवत नवम स्कंध अष्टम अध्याय। रोहित वंशरे सगर षष्ठी सहस्र जाकुमर कपिल शापे हेले दग्ध अष्टम अध्याय संवाद। श्रीशुकवाच रोहित सूत जे हरित चंप ताहार तहु जात ग्राम बसाई निज नामे रहिला चंपापुरी ग्रामे। सुदेव तार सुत होए विजय ताहार तनये भरुक ताहार संतते वृक ताहार पुत्र हन्ते। बाहुक ताहार नंदन ता कथा शुण हे राजन। शत्रु पीड़ित वृद्धपणे भये पशिला घोर बने। पत्नी सहिते पलाइला और्वंक आश्रमे रहिला। नमिला मुनिंक चरणे वृद्ध शरीरे घोर बने। स्वभावे छाड़िला जीवन मुनि ता देखी दुख मन। तार कामिनी शोक मने पसंते जाई हुतासने। मुनि जानिले तार भाव उदरे 5 मास गर्भ। बोइले अनले न पस होइब ए राजार वंश। मुनि बचने से अबोला अनल कुंडे न पशिला। शुण राजन मन दे ता गर्भ कथा तोते कहे। से गर्भ संचरण काले सपत्नी 5-7 मेले। गरल देले अन्न संगे विष न लागे तार अंगे। गर्भ रखिले जगन्नाथ एबे हो शुण परीक्षित। से गर्भ प्रसवर काले मुनि सकले कुतूहले। बोलती गरल संगते जन्म लभिला एजुकते। गरल संगे जन्म जेणु सगर नाम हेउ तेणु। हेमंते मुनिंक सम्मते सगर राजा दिना केते। दिनकु दिन अति तेजा होइला चक्रवर्ती राजा। तार तनु जे बाहुबले सागर कले मोहितले। पित्रा पिता शत्रुंकु युद्धे जेणी स्वगृहे बंदी कले आणी। जेते ताहार रिपुग्राम शुणह ताहांकर नाम। जबन ताल जंघसक हई हय बर्बर जेतेक। गुरुंक वाक्ये न माइला शुण जाहाकु जाहा कला। मुंडित केश कार करी काहाकु कला श्मश्रुधारी। काहार कला मुक्त केश अर्धमुंडित कार केश। केतेक अंतर्वासहीन अपरे बहिर्वास शून्य। काहार बस न उतारी विकृत वेश तांकु करी। हेमंत करी हीन वेश छाड़िन देला तांकु देश। से पुणी संची नाना विधि कल्पिला सते अश्वमेधि। अर्व मुनि की होता करे यज्ञ पूजिला नरहरे। उत्तम अश्व पशु कला से अश्व इंद्र चोराइला। 60 सहस्र कुमार तांकु डरई सुनासीर। कल्पई मरी बेके मंते मंत भाली से गुपते। कपिल मुनि पाद तले अश्व बांधिला रात्र काले। अस्मन देखी यज्ञ द्वारे सकले पशिले विभोरे। सुमरी गर्भे जेते सूत बलरे अटंती दर्पिष्ट। से पुणी पितांक आदेशे अश्व खोजंती 10 दिशे। खोज खोलंती नखे मही खंड भक्षंती विस्तारीण तुंड। उत्तर दिगे खोली गले कपिल आश्रमे मिलिले। देखिले मुनिंक आश्रमे से अश्व अछई बंधने। कपिल मुनि मुख चाहि बोलंती अश्व चोर एहि। एहाकु रखी न जोगाए हेमंत उच्च बाच होए। बोलंती खड़ग उंचाए एहार शिर छेद नेहि। आंभकु देखी चक्षु बुझे आत्मा को दंभ प्राय बुझे। हेमंत घोर नाद करे धाइले करे शस्त्र धरे। भूमिकंप ही तांको पादे ध्यान भांगिला घोर नादे। चाहते उन्मील लोचने अनल उठिला नयने। महत अतिक्रम दोषे नयन अग्नि महारोषे।
ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଗଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ତତକ୍ଷଣେ 60,000 ଏକାଥରେ ମରିଲେ ସଗର କୁମରେ କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ଏକ ସୁତ ଅସମଞ୍ଜସ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ତାର କୁମର ଅଂଶୁମାନ ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣଧାମ ସେ ଥାଇ ପିତାମହ ହିତେ ମନ ବଚନ କାଏ ନିତ୍ୟେ ଅସମଞ୍ଜସ ଯାର ନାମ କରେ ନିନ୍ଦିତ ଆଚରଣ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଯୋଗୀ ଥିଲା ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଏଣୁ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରେ ଜ୍ଞାତିଙ୍କ ଅପ୍ରିୟ ଆଚରେ ଅସମଞ୍ଜସ ନାମ ଯେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସା କରେ ତେଣୁ ଯୋଗ ବଳରୁ ଜାତି ସ୍ମର ଏ ଜନ୍ମେ ଅଛଇ ତାହାର ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗ ପରିହରି ଲୋକେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ବଳେ ପକାଏ ସର ଜୁର ଜଳେ ଦେଖି ତାହାର ମନ୍ଦପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଗଣ ସଗରେ ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଅତି ଦୁଃଖିତ ରାଜା ହୋଇ ସଗର ହୋଇଣ ଦୁଃଖିତ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହକୁ କଲା ତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିଲା ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ କଲା ମୃତ ବାଳକ ମାନ ଦେଲା ବାଳକ ପାଇ ତୋଷ ମନେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଜନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସକଳେ ଅସମଞ୍ଜସ ଯୋଗ ବଳେ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ସଗର ହେଲା ମହାସୁଖେ ଏବେ ଶୁଣ ନରନାଥ ସେ ଅଂଶୁମାନର ଚରିତ ସଗର ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଅଶ୍ୱ ଯାଇ ଏମନ୍ତେ ପିତାମହ ବାକ୍ୟେ ସେ ଅଂଶୁମାନ ଗଲା ଏକେ ପିତୃବ୍ୟଖ୍ୟାତ ପଥେ ଗଲା ପାତାଳେ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲା କପିଳ ସମ୍ମୁଖେ ବାନ୍ଧିଲା ଅଶ୍ୱ ଅଛି ସୁଖେ କପିଳ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ସେ ଅଂଶୁମାନ କର ଯୋଡ଼ି ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କଲା ଚରଣ କମଳେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ ଭୋନାଥ କର ମୋତେ ତ୍ରାହି ଶକ୍ର ବିରଞ୍ଚି ମହାଦେବ କେ କାହୁଁ ଜାଣିବେ ତୋ ଭାବ ତୁ ଜ୍ଞାନ ଘନ ମୋହନାଶୁ ସଂସାର ସ୍ୱତେ ଯେ ପ୍ରକାଶୁ ସନକ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ବିଶେଷେ ଭାବନ୍ତି ସେ ତୋତେ ତୋ ରୂପ ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥେ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ତୋ ମାୟା ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ହରେ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କରେ ଜୀବକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଅର୍ଥେ ତୋହର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ପଥେ ଜଡ଼େ ତୋ ମାୟା ଗହନ ନିବିଡ଼େ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସେ ଦାରା ତନୟ ଗୃହବାସେ ଏଣୁ ତ ଚରଣ କମଳେ ତୋ ଚିତ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ ଆଜଟି ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ ଭୁନାଥ ତୋ ଚରଣ ଚାହେଁ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ତାର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ମହାମୁନି ଅଂଶୁମାନର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ବହେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ हे पुत्र अश्व घेनी जाओ पितामहर पासे दियो से अश्व यज्ञ शेष करी मोह संसार जीव तरी ए जे तोहर पितृकूले भस्म होइले कोपानले एहार मुख्य गंगा जले अन्यथा नाही एसयले हेमंते कपिल वचने से अंशुमान तोष मने तक्षणे अश्व को आनिले पितामहर पासे देले से अश्व मांसे यज्ञ करी विषम संकट निस्तरे अंशुमानंकु राज्य देई कर्म बंधनु मुख्य होई और वचने बने गला अंते से गोविंद पाइला बोलो ए विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत सुजने शुणन्ते श्रवणे ए हरे रस अनुदिने अविद्या बंधु पार होए अंते पाइब भावग्राही गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद से मकरंद पान करे हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपयरे मन थाउ निरंतरे मन निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव
मुक्ते उद्धार वासुदेव। एते श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां नवम स्कन्धे सगरोपाख्यानं नाम अष्टमोऽध्यायः। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।